वेलकम करछि हमर यूट्यूब चैनल रे आपण मन को वीडियो केमती लागुची कमेंट करी जणांतु आ को टाइप वीडियो दरकार सेटा भी कमेंट करंतु गाइस कथा किसी कहे दो ना देखो ना गाइस तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल प्रिया चैनल मेमोरेबल ब्लॉग्स तो गाइस कथा किसी करे दो ना खाली तो देखो हेते बेले हमर ब्लॉगटा स्टार्ट हेतिला बट लाइन पड़ेला किसी तो कहूना कहले इंट्रोटा तुम दियो इंट्रो भी देलेनी किसी कहलेनी किंतु खाली दांत देखते काली गोटे छुआटे घर को जाए कांदुला आज खुशी खाली दांत कमे बताऊँ गुड न्यूज पलि आसी ना केबे जीपे कौन कर सब जानी दीजिए कौन कौन रोषे कल कौन कौन तरकारी आज एत हसुच कौन केबे मत नौनी नौनी एका जो जो जब तो आसी से वीडियो पाखे ना बाहर कि आमर जे सब देखे जाते आपको आम हिंदू को आसिक लगिगला पा कि पुतला है देख मुंडा केड़े फुलीगला बाभुणी बेंग देख न मुटु मुटु कथा करे दौना किसी गोटे मैंने कौन गोटे कथा कहला खाला देख न अरे भाई किसी कह कि तो कहन मुझे कह तुम दात देखो कौन बाभुणी मूला मुह फुलीगला देख दीपड़ गालुआ है बुह आउ गोरा भी हो गले कहते मुझे गोरा है देखल एमती कौन कहल पाचिला सेव भाया हो गला एकुटिया दांत शिखी बोधे माने एकुटिया सी खाली दांत हसी शिखी खाली कौन किसी कह तुम सांग काली कमेंट करथिला संतोषिनी कौन कही आसे करिया ब्लॉग ताको कह तो से तो कम से कम वीडियो डेली देखु सांग को तो किसी कह तो संतोषिनी मुझे जाऊँगी अपेक्षा कर कहन कि आसबनी से कौट अच्छी कि बोले कौटी आ कौन जानते देख माने पार्टी लुचेक हाथ भीतर के कहूँ भाषा देख देख लुचिकी कहूँ घर लोक जो मैंने फैमिली मेम्बर देखुव कह गलती कह पिला को बुद्धि शिखेब एमती कौन कथा कह देख 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 पुणी पुणी देख हाथ देखे मत भाषा देखिए हाथ तो हाथ तो आप चिन्ह पारे क्या हाथ बड़े देख 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 मत कि सदुंट कहून क्या से कहते चैनल करवा चैनल कर सारिकी मुझे सब जिन कहबी है देखला बेलू कि भी कहना कह नुआ बो आमर हो गला नुआ बो कहे कि अधिक कह पुणी भाषा कौन कहल पुणी कहले मुझे कह कौन कह मत कौन कौच देख पुणी है माने चुप की आ शुले तो शुई दौना कौन कल जो हुगुड़ी मार मुंड खराब अच्छी मो भाई वीडियो छाड़ी कह कह हेलो गाइस कह आगु के ब्लॉग तैयारी कर कह 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 कहते मुझे शिखीदेवी मुझे जानी कह भी देवी लाइफ टे कहूनी आबी कह से केमती कहते भल कहते ना ठीक कहना भूल कहते आप कमेंट करेंगे निहाती जो मैंने वीडियो देखते भल कहले तो भल
ଯଦି ଖରାପ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ଆମେ କହିଲେ ସେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ସେ କିଛି 10th ଏକ୍ଜାମ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବିବେ ଘୁଷିବେ ପଢ଼ିବେ ତାପରେ କହିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସରିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ଗଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର କୁହ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର କୁହ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। କୁହ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ସେ ଆଉଥରେ କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଲାଜ କହିବେ ଆଉ। କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହୁଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ କହିଲେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ହେଡ଼େ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବି ମୋଷ୍ଟଲି କେମିତି କେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଭିତରେ କେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସରିଗଲା ତମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ପାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଲଟା ଟିକେ ଫୁଲିଗଲା ଦେଖୁନ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ଆମେ ହେଠି ଗଲା ପରେ ହେଠିକାର ବି କୋଜା ବୁଲିବୁ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆମ ଘରର ଆଜି କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଲୁ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ଏଣ୍ଡିଂ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହିଲୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋରା? ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ସୁନ୍ଦର? ମିଛଟା ଖାଲି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ଦାଢ଼ିରେ ରଖିଲେ ଭଲ ନା କାଟିଲେ ଭଲ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦାଢ଼ି ରଖ। ଦେଖୁନ, ରଖିଲେ ଭଲ ନା କାଟିଲେ ଭଲ? ଦେଖ ଭାଷା କହିଦେଲେ ଚୁପିକିନି ପୁଣି ମୋତେ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଲି।